Mag-atubang og kasong usurpation and illegal use of uniform or insignia ang usa ka lalaki nga si alias Jude dihang nagsulob kini og uniporme sa kapulisan ug nisulod sa General Santos City Police Office Enero 13 ning tuiga. Pinaagi sa City Tactical Operation Unit na pamatikdan nga dunay usa ka gikadudahang lalaki nga anaa sa parking area sulob ang PNP bushcoat uniform. Gunit ang bulkap sa wala nga bahin nga kamot ug dili insaktong pagbutang sa insignia sama sa IOBC, BISOC, Bagong Pilipinas, Agos ug Public Safety Officers Advanced Course PIN nga napalit matud pa niya sa online shop. Yung actions pa lang nga magpa-picture-picture diri sa sulod sa kampo nga naka-uniform siya, usurpation of authority, nga legal use of rank insignia po, kaya daghan po siya insignia nga gibutang. Okay. So atong i-turnover dayon dito sa station concern ang maong kaso. Sa inisyal nga investigasyon, gipangutana matud pa ang suspect kung asa kini na-assign o gi-request nga ipakita ang iyahang PNP ID apan wala kini ikatubag sumala pa kay Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., Director sa GSCPO. Nakakustodiya na sabang dinakpan sa Pendaton Police Station o gisulayan sab kuhaan sa news team ang bahin ni alias Jude apan nagdumili kini sa paghatag sa iyahang bahin kinsa ilado sab nga ni apil og pageant sa Gensan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, alang sa 89.5 Brigada News FM Gensan. The Music and News Authority.